अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बात हो जाए सुबह बलूचिस्तान के मौसम की, और आप लोगों को यकीनन याद होगा कि पिछली कई वीडियोस में आप लोगों से बात की थी कि ये मानसून गैर मामूली मानसून होगा सुबह बलूचिस्तान में। और आपने देखा कि पिछले 2-3 हफ्तों के दौरान बलूचिस्तान में मुसलसल बारिशें, शदीद बारिशें, बेशतर इलाकों में शदीद सैलाब, फसलों को, मौसमी फलों को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा। और फिलहाल भी सुबह बलूचिस्तान से मुसलसल बारिश की इतलात आने वाले 2 दिनों के दौरान बलूचिस्तान के जितने शुमाली हिस्से हैं, जिसमें खसूसन ज़ोब है, मुस्लिम बाग, बारखान के इलाके, डेरा बुगटी, झलमक्सी, कोलू, उससे मुलिका जनूब में जो इलाके हैं, कुछ वस्ती इलाकों में जिसमें कल्लात के इलाके, खुशदार के इलाके, इन इलाकों में मज़ीद बारिशें होगी। कोयटा में भी गैर मामूली बारिशें इस महीने के दौरान। 2 दिन के बाद बलूचिस्तान में बारिशों का स्पेल कुछ हद तक कम होगा, कुछ हद तक कम होगा, ख़त्म बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगले हफ्ते के आखिर में या अगले वीकेंड के दौरान मज़ीद बारिशें होंगी बलूचिस्तान में। और फ़िलहाल तो बलूचिस्तान में शुमाली हिस्सों में बारिशें होंगी, लेकिन जो नेक्स्ट स्पेल होगा उसका फोकस दोबारा बलूचिस्तान के जनूबी इलाकों में होगा, जिसमें खसूसन ज़िला अवारान के इलाके, खुशदार के इलाके, हत्ता के बलूचिस्तान की साहली पट्टी में भी गैर मामूली बारिशें आज से 1 हफ्ते के बाद। तो सुबह बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से कंटिन्यू करेगा मज़ीद 7 या 8 दिन तक। और अब कुछ बात हो जाए सुबह सिंध के मौसम की। सुबह सिंध में भी बहुत अच्छी बारिशें, लेकिन 2 दिन से सुबह सिंध के 90% इलाकों में मौसम खुश्क है। अब ये जो हफ्ता है, अगले 5-6 दिन या 7-8 दिन सुबह सिंध के 80 से 90% इलाकों में मौसम खुश्क होगा। कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी में जो मामूल की बूंदाबांदी है वो होगी। कुछ इंतहाई शुमाली हिस्सों में जो बलूचिस्तान से मुल्का इलाके हैं, जिसमें कंबर, शदाद, कोट के इलाके, इन इलाकों में एक बारिश अगले 2 दिनों के दौरान। बाकी इंतहाई जनूबी इलाकों में जो थर के इलाके हैं, कहीं बूंदाबांदी, कहीं इलाकों, बाज़ इलाकों में एक बारिश का इम्कान अगले 1 या 2 दिनों के दौरान। बाकी सुबह सिंध के जितने नहरी इलाके, चावल की काश के इलाके, कपास की काश के इलाके, तमाम इलाकों में अगले 7-8 दिन तक मौसम खुश्क। 7 या 8 दिन के बाद यानी अगले वीकेंड से सुबह सिंध में मज़ीद बारिशें होंगी। और जो सेकंड वीक होगा माह अगस्त का दूसरा हफ्ता, खसूसन 10 अगस्त के बाद कराची, हैदराबाद और सुबह सिंध के बेशतर इलाकों में, और खसूसन सिंध की साहिली पट्टी में, जिसमें बदीन, ठट्ठा, जावल के इलाके शामिल है, थर के इलाके, इन इलाकों में मानसून की मज़ीद बारिशों का इम्कान। तो जनूबी पंजाब में भी तवील खुश्क मौसम के बाद इस महीने के दौरान बहुत अच्छी बारिशें। आने वाले 2-3 दिनों के दौरान जनूबी पंजाब में बारिशें कुछ कम होंगी, लेकिन बाज़ इलाकों में, जिसमें खसूसन डेरा गाजी खान से मुल्का, कोई सुलेमान से मुल्का इलाके, जिसमें भाटी कैसरानी के इलाके हैं, फोर्ट मनरो, सखी सरवर, इसके अलावा जो लिया, मुजफ्फरगढ़ के इलाके, अलीपुर, जतोई के इलाके, जामपुर, हत्ता के डेरा गाजी खान, तौसा, रुझान के इलाके, इन इलाकों में कहीं 1 कहीं 2 मज़ीद बारिशें होगी। और अगले हफ्ते के आखिर में यानी 7 या 8 दिन के बाद भी बलूचिस्तान से मुल्का जनूबी पंजाब के इन्हीं इलाकों में मज़ीद बारिशों का इम्कान। तो बाकी जनूबी पंजाब में जो मशरकी इलाके हैं, जिसमें खसूसन ज़िला बहावल नगर में बसीरपुर के इलाके, फोर्ट अब्बास, हारूनाबाद, चिश्तियाँ, हासिलपुर, इन इलाकों में अगले 3 दिनों के दौरान एक मज़ीद बारिश। बाकी पंजाब, जनूबी पंजाब के इलाकों में, कॉटन बेल्ट में मौसम खुश्क होगा, ज़्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क होगा। बाकी आने वाले 2 या 3 दिनों के दौरान, बल्कि 2 दिनों के दौरान बारिशों का अब जो ज़्यादा फोकस होगा वो होगा पंजाब के तमाम बालाई इलाकों में, तमाम वस्ती इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा के 80 से 90% इलाकों में। तफसील के मुताबिक जो खित्ता पोटोहार के इलाके, जिसमें यकीनन इस्लामाबाद, रावलपिंडी के अलावा जेलम है, चकवाल है, इसके अलावा जो अटक के इलाके, इन तमाम इलाकों में बहुत अच्छी बारिशें होंगी अगले 2 दिनों के दौरान। ज़िला अटक के बाज़ इलाकों में हैवी रेनफॉल होगी, जिसमें खसूसन तलागंग के इलाके हैं, टमन के इलाके, लावा, इन तमाम इलाकों में बहुत अच्छी बारिशें अगले 2 दिनों के दौरान। और जो थल के इलाके हैं, जिसमें शुमाली ज़िला में खसूसन ज़िला मियाँ वाली में, जिसमें ईसा खेल, काला बाग, दाऊद खेल, सवां, सत्ता के सिकंदराबाद
اور جنوب میں جو میاں والی و بھچرا کے علاقے ہیں، ان علاقوں میں اگلے 2 دنوں میں ایک ہیوی رین فال ہوگی۔ میاں والی کے علاوہ جو ضلع بکھر کے علاقے ہیں اور اس جنوب میں جو لیا کے علاقے ہیں، کوڈدو کے علاقے، ان علاقوں میں اگلے 2 دنوں کے دوران کہیں ایک اور کہیں 2 بہت اچھی بارشیں ہوں گی۔ اور اس کے مشرق میں جو خصوصاً خوشاب کے علاقے ہیں، سرگودا کے علاقے، ان علاقوں میں بہت اچھی بارش اگلے 2 دنوں کے دوران۔ اور اس کے علاوہ جو بالائی پنجاب، وسطی پنجاب کے دیگر علاقے ہیں، جس میں خصوصاً جھنگ صدر کے علاقے ہیں، فیصل آباد ہو گیا، جھنگ، چنیوٹ، ٹوبا ٹیک سنگھ، گوجرا کے علاقے، اس کے علاوہ مزید جنوب میں چلیں تو ساہیوال، پاکپتن، اوکارا کے علاقوں میں، حتیٰ کہ یہ اسپیل میاں وسطی پنجاب اور کچھ جنوبی علاقوں میں جو ملتان میلسی کے علاقے ہیں، خانیوال کے علاقے، ان علاقوں میں بھی اگلے 2-3 دنوں کے دوران ایک مزید بارش ہوگی۔ باقی جو مشرق میں چاول کی کاشت کے علاقے ہیں، جس میں لاہور، شیخوپورہ، قصور، ننکانہ صاحب اور اس کے شمال میں سیالکوٹ، ناروال کے علاقے، ان علاقوں میں بھی ایک اچھا سپیل ہوگا اگلے 2 یا 3 دنوں کے دوران۔ اور خیبر پختونخوا کی بات ہو جائے تو جنوبی علاقوں میں، جس میں کرک ہے، لکی مروت ہے، ٹانک، بنو، ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے، سرائے نورنگ کے علاقے اور اس کے ملکہ جتنے بھی علاقے ہیں، ان تمام علاقوں میں ایک ہیوی سپیل ہوگا اگلے 2 دنوں کے دوران۔ وادی پشاور، چارسدہ، نوشہرہ، صوابی، میدان کے علاقوں میں، مزید جنوب میں جو کوہاٹ اور ہنگو کے علاقے ہیں، ان علاقوں میں بھی اگلے 2 دنوں کے دوران بہت اچھی بارش۔ اس کے علاوہ جو فاٹک کے علاقے ہیں، جو اب خصوصاً مومد کے علاقوں میں، اس شمالی وزیرستان کے علاقوں میں بہت اچھا سپیل ہوگا۔ پارا چنار میں مزید بارش ہوگی اور ہری پور، ایبٹ آباد، مانسیرہ، شانگلہ، بنیر، تیمر گرہ، دیر کے علاقوں میں، ان علاقوں میں بھی بہت اچھی بارش اگلے 2 دنوں کے دوران۔ اور اگلے 2 دنوں میں بلکہ کل سے آپ دیکھیں گے کہ حبس کی شدت خصوصاً خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں کافی حد تک کم ہوگی۔ کشمیر کی وادیوں میں اگلے 2-3 دنوں کے دوران مزید بارشیں، اور جو شمالی علاقے ہیں جس میں گلگت، بلتستان، ہنزا کے علاقے، ان علاقوں میں اگلے 3 دنوں میں ویسے اس وقت بھی بارش کی اطلاعات ہیں وادی ہنزا سے، اور اگلے 3 دنوں میں مکمل بادل وقفے سے گلگت، بلتستان، ہنزا، کریم آباد، استول، بنجی، چلاس، ان تمام علاقوں میں وقفے سے لائٹ ٹو ماڈریٹ رین فال ہوگی۔ اور باقی جولائی کا مہینہ بس اب ختم ہو چکا۔ ماہ اگست میں بھی اچھا مانسون ہوگا، لیکن اتنی بارشیں نہیں ہوں گی جتنی ماہ جولائی کے دوران پاکستان میں ریکارڈ کی گئی۔ لیکن اس کے باوجود اچھے سپیل ہوں گے پاکستان کے جنوبی علاقوں میں، جس میں خصوصاً سندھ کے علاقے ہیں، جنوبی پنجاب کے علاقے، بلوچستان کے علاقے، ان علاقوں میں مزید بارشیں۔ تو بارانی علاقوں کے کاشتکار کوشش کریں کہ اس موسم کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ چارہ کاشت کریں، کیونکہ آنے والے مہینے کے دوران بھی 2 یا 3 بہت اچھے سپیل ہوں گے بارانی علاقوں میں۔ موسم جان کر فصل اگائیں، موسم جان کر فصل اٹھائیں۔ انتہائی بھروسے اور ذمہ داری کے ساتھ ماہر موسمیات ڈاکٹر حنیف سے سبسکرائب کریں اپنا چینل موسم ڈاکٹر حنیف کے ساتھ۔